अभिशप्त राजा दिने वन मध्य विहार करुथिबा ब्राह्मण दंपति को देखि ब्राह्मण को भक्षण कले। स्वामी को मृत्यु देखि ब्राह्मणी राक्षस रूपी सौदास को पत्नी संग काल प्राण हरैबार अभिशाप दे अग्नि रे झास देले। 12 वर्ष परे राजा शापमुक्त होई निज रूप फेरी पाइले, किंतु ब्राह्मणी को अभिशाप जोगु पत्नी संगमरु विरत हेले। वंशरक्षा निमंते वशिष्ठ को अनुरोध करिबारु तांको औरसरे पत्नी दमयंती गर्भरु अस्मक नामक पुत्र जात हेले। तांको वंशज खट्वांग युद्धरे असुरगण को परास्त करी इंद्रंकर श्रद्धा भाजन देले। सुकवाच एबे हो सुण महीपति जे वंशे जाहार संतति जे कुले जे अधिपति शुणन्ते पाप विनाशन्ति। खट्वांगु दीर्घबाही नाम पुत्र होइला गुणधाम रघु ताहार तहु जात सकल गुणे सुविख्यात अज ताहार बीर्जे जात तार कुमार दशरथ से दशरथ घरे हरि जन्मिले नर देह धरी। चतुर्धा रूपे देव कार्ये जन्मिले दशरथ बीजे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत तुले 4 जन से राम चरित तु सुखे शुणी छोरु सिंकर मुखे पिता वचने राज्य छाड़ी पद्मचरणी भूमि माड़ी लक्ष्मण सीतार समेते जे दुखे बंचिले बनस्ते सुग्रीव तुले मित्र करी विरूप कले से असुरी। तासुणी रावण आइला बनरु सीता हरि नेला प्रिया विच्छेद होई अंध समुद्रे कले सेतु बंध। प्रथमे विश्वामित्र संगे यज्ञ रखिले अनुरागे मारीच आदि निशाचरे रात्रे मिलिले यज्ञ घरे लक्ष्मण तुले ता संहारी मुनिंक यज्ञ रक्षा करी से पुणी सीता स्वयंवरे मिलिले विदेह नगरे। भांगिले ईश्वर को दंड बालके जिन्हे इक्षुदंड अशेष राजा गण जीणी सीता को स्वयंवरु आणी अयोध्या नगरे आसन्ते परशुराम बन पथे बोलोई श्रीराम को जानी धनु भांगिलु बले तोही मो धनु बेनी करे बाह लोहिले सीता मोते दियो हेमंत तार वाक्य घोरे ता धनु धरिवा मकरे। तक्षणे भृगुपति बोले जंघे बसाई गुण देले रामर देखी घोर तम पादे न मिले परशुराम। सीता को आनी निज पुरे प्रवेश होइले सत्वरे पिता जे पत्नी बस होई जहा बोइला कइकेई मोर तो नय राजा हेऊ तो सुत राम बने जाऊ से राम पितार वचने तक्षणे चलिले विपिने। बने बुलंती बेनी भाई जनक सुता संगे लाई रावण भग्नि शूर्पणखा माया रे बळे देला देखा लक्ष्मण रघुनाथ बोले ताना श्रवण
ଦୂଷଣ ଯେ ତ୍ରିଶିର ଯୁଦ୍ଧେ ମିଳିଲେ ମହାବୀର ଶୂର୍ପଣଖାର ବନ୍ଧୁ ଗଣେ ଯେତେ ମିଳିଲେ ଘୋର ରଣେ। ତାଙ୍କୁ ଛେଦିଲେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସରେ ଅଶେଷ ଜନ ଉପକାରେ 14,000 ଯେ ବଳ ଛେଦିଲେ ଦଶରଥ ବାଳ ବରଷା ଋତୁ ଆଗମନେ ପଶିଲେ ରାମ ଘୋର ବନେ ତିନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ରହି ପଲ୍ଲବେ କୁଟୀର ଭିଆଇ ସୀତାର ରୂପ ଗୁଣ କଥା ଶୁଣି ରାବଣ ମନେ ବ୍ୟଥା ଚିତ୍ତ ପୀଡ଼ିତ କାମ ସରେ ରାକ୍ଷସ ପଶେ ଅନ୍ତପୁରେ ମାରିଚ ରାବଣ ଆଦେଶେ ମିଳିଲା ରଘୁନାଥ ପାଶେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଧାତାର ଯୋଗ ବନେ ମିଳିଲା ମାୟା ମୃଗ। ବନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଦେଖି ରାମଙ୍କୁ ବୋଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଭୋନାଥ ମୋର କ୍ରୀଡ଼ା ଅର୍ଥେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଦିଅ ମୋତେ ସେ ରାମ ନାରୀ ବସ ହୋଇ ଧନୁ ନାରାଚ କରି ନେଇ ଧାଇଲେ ମୃଗ ବଧର୍ଥେ ସେ ପଶେ ଗହନ ବନସ୍ତେ। ତାହାକୁ ମାରିବାର କାଳେ ଶବଦ କଲା ସେ ବିକଳେ ରଖହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଭିଲା ଜାନକୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣେ କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ଇ ତକ୍ଷଣେ ଧନୁ ଧରି ହସ୍ତେ ଗଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଥେ। ରାବଣ ମିଳି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା ଅନ୍ତରାଳେ ସୀତା ବିଚ୍ଛେଦେ ଦୁଃଖ ମନେ ତହୁଁ ଚଳିଲେ ଅନ୍ୟ ବନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗତ ଦୋଷ ବାଦେ ଅବଶ୍ୟ ପଡ଼ଇ ପ୍ରମାଦେ ତକ୍ଷଣେ ମନ୍ତ କହିଲେ ଜଟାୟୁଷକୁ ଦଗ୍ଧ କଲେ।